काम करुथाए जेउठारे अबा थाए जेउ Unmuted. करुथाए Muted. बढे दिव्य स्पन्दनाम बढे स्पन्दनाम बढे दिव्य स्पन्दनाम बढे बेले बेले तुम कथा बेसी मने पड़े माँ बेसी मने पड़े आगरु थिली मु भारी अमानिया जेउ दिन तुमे साथी हेलो माँ आगरु थिली मु भारी अमानिया जेउ दिन तुमे साथी हेलो माँ होई गली साधा सीधा दूर हेला असुविधा होई गली साधा सीधा दूर हेला असुविधा आनंद म बढे आनंद म बढे बेले बेले तुम कथा बेसी मने पड़े माँ बेस मने पड़े लागुछि दिने मु सत्यरे बंचीबी देहे मन प्राणे तुमको लभिबी लागुछि दिने मु सत्यरे बंचीबी देहे मन प्राणे तुमको लभिबी होई जीवी रूपांतर धन्य हेब जन्म मोर विश्वास म बढे माँ विश्वास म बढे विश्वास म बढे माँ विश्वास म बढे बेले बेले तुम कथा बेसी मने पड़े माँ बेसी मने पड़े जेउठारे अबा थाए जेउ काम करुथाए जेउठारे अबा थाए जेउ काम करुथाए स्पंदन म बढे दिव्य स्पंदनाम बढे स्पंदनाम बढे दिव्य स्पंदनाम बढे तुम कथा बेसी मने पड़े माँ बेसी मने पड़े बेसी मने पड़े माँ बेसी मने पड़े श्रीमाता शरण मम श्री अरविंद शरण मम आज ये पवित्र संध्यारे आम गण उपस्थित थिबा पूज्य पति भाई करुणा भाई एवं समस्त दिव्य जीवन अभिष्टु भाई भूरी मान बालेश्वर जिलार श्री अरविंद पाठ्यकर संगठन तरफ विनम्र प्रणाम जनाऊँ बहुत विलंब आम आज प्रोग्राम छाड़ी क्षमा मागी तो द्वितीय कथा हूँ आम समस्ते जो मैंने ऑनलाइन योगदान कर समस्ते भाग्यवान कारण आम शनिवार दिन आम जीवन जिज्ञासा बहुत कथा जानवा सुजोग पाचु से आम गण प्रति भाई बहुत प्रस्तुत होती भावानी कार्यक्रम एत सहज कार्यक्रम बहुत गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं बहुत प्रस्तुतिर कार्यक्रम ये जना पड़ी आम जॉइन कर जाऊँ शुणुचु कि जन व्यक्ति पछरे जन के प्रस्तुत होती से कथा को आम के विचार करना के भाविना कारण आम सहज जेगुड़ा को पाई जाऊँ विचार कर किसी समय आम पाखे ना जहाँ
Muted. विराट प्रस्तुति से प्रस्तुति आमको से आज किसी शुणेबे आम तक शुणा जो भाई भाई मैंने समस्त ऑनलाइन योगदान कर समस्त शुणवे और शुणिला चेष्टा करिया आम परिवार जीवन में आम व्यक्तिगत जीवन में आम पूर्णांग शिक्षा केन्द्र जीवन में आम सामाजिक जीवन में ताकू प्रयोग करने चेष्टा करवा अन्यून कहीं न कले भी आम टे प्रयोग करने द्वारा इन फ्यूचर में आम निश्चित भाव में बलिष्ठ व्यक्तित्व पहुंचू जहाँ दिव्य व्यक्तित्व माँ घोषणा कर दिव्य परिवार सहायक गठन सहायक दिव्य परिवार ही दिव्य समाज गठन कर सहायक हम दिव्य समाज दिव्य संसार गठन में सहायक हम यही को आखि आगे रखिक आम प्रस्तुति लोक देवाई चैतन्य जागरण चैत्य शिक्षा बिना क्या संभव नुह तेणु से विशेष करके चैत्य शिक्षार विषय अभियान तेणु आउ थे समस्त नम्र प्रणाम जन समस्त को अनुरोध करी ये कार्यक्रम सुंदर भाव में शुणापी एवं अन्य मान आह्वान करने कही मोर विराम देती धन्यवाद। समस्त को शुभ संध्या जगलू कहवाई भाई कहले भाई प्रदीप भाई कहले प्रदीप भाई कहले अनेक गत थर जो शेष कर मन पकईदेवी जे केते गुड़िक बाट आमको माँ बतई छोट छोट अभ्यास कथा कही तो अभ्यास कले आमको सहज हम आम बाटर जीवाई से कथा गुड़िक अभ्यास करने को प्रयास करने मु अनुरोध करी एवं खातार टिपी रखा कही जहाँ आमको दैनंदिन जीवन में साहाय्य करिवो बिली भाविथिली भाबुची से कथा हमें प्रयास जारी रखिथिबा ता करिवा न करिवा हमर संपूर्ण स्वाधीनता अछि के बाध्य करि परिबो नाही के निर्देश देई परिबो नाही के हमको बतई परिबो नाही हमें संपूर्ण भाव स्वाधीन भाव आपको ग्रहण करिछु माँ श्री अरविंद को संपूर्ण स्वाधीन भाव निष्पत्ति नहीं जे जीवन रे हमें बंचीबू बोली तो काम करने भी संपूर्ण स्वाधीन आमको कहीं बाध्य भी करें बाकी आम गोष्ठीगत भाव सांग ही बसुचु जो से विशेष आवश्यक यही आम दुर्बल आम अनेक मानवीय दुर्बलतार अधीन अच्छु जो मानवीय दुर्बलता को अतिक्रम करने गोटे गोष्ठीगत बलर आवश्यकता अच्छे गोटे सामूहिक बलर आवश्यकता अच्छे गोटे साथी हबार आवश्यकता अच्छे ना वास्तव यथार्थ देखा गले जो बल आम अंतर भितर अच्छी जो शक्ति आम भितर अच्छी जो आनंद आम भितर अच्छी जो सामर्थ्य आम भितर अच्छी सी एकदम स्वतंत्र आम पाई सी थिले संसार आउ किछि दरकार पड़िबो कि आमे से परिचितटा हेइनु से संपर्कटा गढ़ी पारिनु आम भितर सहित से चैतन्य सहित निबिड़ता अनुभव करिनु जोथि पाई कि आमे गोटे सांग ही गोटे आलोचना करूछु बसुछु परस्पर साहाय्य नउछु बल पाउछु बाकी सब कथा आमे निजे निजे करि परिबा एटा निजर साधना निजर अनुभव निजर अग्रगति निजर रूपांतर निजर आम अभ्यास जारी रखा जरूरी मोटामोटी भाव जो कथा कही आम वाक्य उपर संयमता रहा अजथा कथबार्ता करवा ना कथबार्ता करने आगु जो
वाक्यटे उच्चारण करने को जाऊँगी जो प्रसंगटे उत्थापन करने को जाऊँगी तापर टिके अभिनिवेश करी कंसंट्रेट हेबी निजको ता भीतर आबद्ध करी भावी माँ को प्रार्थना करी माँ जो कथा कहवाक जाऊँगी तार प्रासंगिकता केते ठीक हम ना भूल हम तमें मो भितर थी यही कार्य भीतर दियो यदि निहाती आवश्यक नुहे मु न कहवा भल यही प्रकार एक अभ्यास आम करवा आमको यही बृहत आविष्कार पथरे अग्रगति करने लगी जो शब्दर आवश्यकता अच्छी से ही प्रेरणा मिल जो शब्द क्षतिकारक से आम ठारू दूरे रही ठीक सेमती प्रत्येक कार्य प्रत्येक भावना प्रत्येक कथा सब क्षेत्र में नहीं उपाय को अवलंबन कर मोट पर कह गले अपना जीवन लक्ष्य उद्देश्य को तुम्हें केबे भूली जीव ना से बृहत आविष्कार लगी रही तुम इच्छा ही सर्वदा तुम मुंड पर आसी रही तुम्हें जहाँ किसी करुपर विद्यमान रही आलोकर एक प्रकांड पक्षी सदृश ही तुम सत्तार जावतीय गतिशीलता को नियंत्रित संचालित करी तुम उपर विद्यमान रही से प्रसंग को समापन करने को जाई कहते आम काम कला बेले साधारणतः ये कथा कहवार प्रासंगिकता कौन माँ कहते तुम लक्ष्य और आदर्श संपर्क उद्देश्य संपर्क तुम्हें केवे भूल ना ये कथा कहवार माने आम माँ जानी आम भूली जाऊ बोली से मन पकाउ भूली जाऊ कहीं आम तो कथा भीतर पशि जाऊ आम तो जीवन भीतर पशि जाऊ आम तो कौन घटना भीतर प्रवेश कर जाऊ से आम लक्ष्य उद्देश्य आम ठारू दूर रही जाए आम लक्ष्य ठारू आम दूर था सी गोटे एमती फास सी एमती गोटे आवेष्टनी जे आमको घेरी पकाए सावित्री गोटे कोटेशन अच्छी इन each step there is a snare for us प्रत्येक पदक्षेप आम एक फास बसाई जिते आगू जावा चिंता करू आगू जावाई बाट कौन ना कम करवा अध्ययन करवा गोष्ठीगत जीवन बंचा जहाँ जहाँ आम करवा जो बाट अच्छी से दिव्य जीवन ग्रंथ रे श्री अरविंद लिखुंट गोटे आध्यात्मिक उपलब्धि पाई आध्यात्मिक जीवन पाई तीन बाट आम पाई अच्छी गोटे हूँ दर्शन प्रथम कहते धर्म आ गोटे दर्शन आ गोटे गुह्य ज्ञान धर्म आम जहाँ आम बुद्धि जाचु से यथार्थ धर्म नुहे धर्म हूँ धारण कर बंचवा ताही धर्म दर्शन आम जाचु गोटे हाँ दर्शन गोटे तात्विक जीवन बा गोटे आदर्श बा गोटे नीतिगत व्यवस्था ताको भल पाइबा आउ तृतीय कथा हूँ गुह्य ज्ञान बा तांत्रिक ज्ञान बा विद्या जहाँ आमको ये तीन उपाय आमको आध्यात्मिक जीवन दिगरे अग्रगति करेंगे तो से तीन भितर तो आम प्रवेश कर जाऊ आम से अटकी जाऊ बा से लाखी जाऊ बा ता भितर निजको भूल दो भूली जाऊ भी सावित्री आ गोटे जगह श्री कहते
This world is a great oblivion. ଏ ସଂସାରଟା Muted. ଜାଣିଛି ବହୁତ କଥା ବୁଝିଛି ମୁଁ ପୁଣି କାହିଁକି ଏତେ ଭୁଲ କରି ପକଉଛି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଦୂରେଇ ଗଲାଣି। ଏଇ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟଚକ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? ପାଠ୍ୟଚକ୍ର କଣ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ପଢିବା, ପରସ୍ପର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହବା, ବୁଝାବୁଝି ହବା, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିନିମୟ କରିବା, ହେଲେ ଯୋଉ କ୍ଳିଷ୍ଟ କଥାଟା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ଏଇଟା ପାଠ୍ୟଚକ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା? ବିରାଟ ସଭା, ବିରାଟ ଭୋଜିଭାତ, ବିରାଟ କଣ ଭାଷଣ, ଏଥିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତା ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଠିକ ସେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟଟେ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଟେ। କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସରସ କରି ଗଢିବାର ଗୋଟେ ପରିସର ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ଏବଂ ମୋ ପରିସରରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ମାନେ Muted. ଏଇ ଯେ ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ସେଇ କାମ ସେଇ କାମ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ବା ଉପାୟ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, କାମ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁଆଡେ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ଥିଲା ମେହନ୍ତର କାମ କରୁନି, ଆମେ ଆଉ କାମ କରୁଛୁ କଣ? ମେହନ୍ତର ତ ଆମ ଠାରୁ ବେଶୀ କାମ କରୁଛି, ସିଏ ବି 8 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଆମେ କାମ କରିବା ବହୁତ ଗୁଡେ କାମ କରି ପକେଇବା, କଣ ତାର ମିଳିବ? ସେଇଠୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନ ରଖି କାମ କରୁ, ସିଏ ବି ସେଇ ମେହନ୍ତର କାମ ହବ, କିଛି ଅଲଗା। ଆମର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ହଉଛି ବୋଲି ମା ଆମକୁ ସତର୍କ କରେଇଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢଉଛି, ମୁଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଛି ବା ଦୋକାନରେ ବସିଛି, ଏ ସବୁ କାମ ଗୁଡିକ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବି ବା ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବା ସେଇ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବି, ଯିଏ ମତେ ମୋ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଇଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଆମେ ସେ କାମରେ ଏମିତି ମଜି ଯାଉ ଯେ ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡା, ତର୍କ ବିତର୍କ ବା ପରସ୍ପର ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ଦୋଷ ଦିଆନିଆ କେତେ କଥା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମନାନ୍ତର
ମତାନ୍ତର କେତେ କୋଉ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶି ଯାଉଛେ ଆଉ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଡିସାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୂଳ କାରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। Muted. ମୁଁ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନ ଥିଲି। ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅଯଥା କଥା ଗୁଡିକ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବ ମାନେ ଜାଣିଥିବ, ସେଟା ଆଖି ଆଗରେ ରହିଥିବ। ଆରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରୁଛି କଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା କଣ ମୋ ଆବିଷ୍କାର ପତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଚରିତ୍ର ଆବିଷ୍କାରରେ ଏଇଟା କଣ ମୋ ଚରିତ୍ର ସୁଧାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମୁଁ ତାକୁ ରାଗୁଛି କାହିଁକି, ତ ଅଭିମାନ କରୁଛି କାହିଁକି? ସେଇଟା ମୋର କୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରି ପଚାରି ବି ଚାଲିଥିବା ଯଦି ସଚେତନ ଥିବା। ତେଣୁ ଆଲୋକର ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ହୋଇ ତୁମ ସତ୍ତାର ଯାବତୀୟ ଗତିଶୀଳତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ତାହା ତୁମ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆମ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆମର ଆସ୍ପୃହାଟି ଏକ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ ହେଇ ଜଳି ଉଠିବ। ସେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଗୋଟେ ବଡ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା କିପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛି, ଡେଣା ମେଲି ମେଲି ସତେ ଯେମିତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଉଠି ଚାଲିଛି, ଠିକ ସେମିତି ଆଲୋକର ଶିଖାଟି ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ହୋଇ ଏବଂ ତୁମ ସତ୍ତାର ଯାବତୀୟ ଗତିଶୀଳତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ତାହା ତୁମ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ। ଆଲୁଅ ବି ଆମ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବ, ଆଲୁଅ ବି ଆମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବ, ଆମେ ବି ଆଲୁଅଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥିବୁ। ସିଏ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ, ପରିଚାଳିତ କରିବ। ମୁଁ କୋଉ ବାଟରେ ଯିବି, କଣ କରିବି, କଣ କହିବି, କଣ ଖାଇବି, କଣ ପିନ୍ଧିବି, କଣ ଆଚରଣ କରିବି, ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ସିଏ ମୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କରି ଚାଲିଥିବେ। ପୁଣି କଣ ହଉଥିବ, ବାଟ ବି ଦେଖେଇ ନଉଥିବେ, ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲ, ସେ ବାଟରେ ଚାଲ, ସେ ବାଟରେ। ଯେହେତୁ ଆଲୁଅଟି ଅଛି, ଆଲୁଅର ଧର୍ମ ହେଲା ବାଟ ଦେଖେଇବା, ସେ ବାଟ ଦେଖେଇ ନେବେ। ତୁମ ଉଦ୍ୟମରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଫଳରେ ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ନୟନ ଉଦ୍ଭାସିତକାରୀ ଭାସ୍ୱରତା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଯାହାକି ତୁମ ଲାଗି ଅମୃତତ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟତାଟିକୁ ବହନ କରି ନେଇ ଆସିବ। ତୁମେ ଯେ ଆବାହମାନ କାଳରେ ଜୀବନ ଧରି ରହିଛ, ସର୍ବକାଳ ଲାଗି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଉଦ୍ୟମ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ହବ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହବ। ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ଉତ୍ତରୁ ଆମେ ମହାଶ୍ରମ ଜାଣିଲୁ, ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିଲୁ ବା ଶିକ୍ଷକତା କଲୁ ବା ସାଧନା କଲୁ, ଯାହା କଲୁ, ସାଧନା ରୂପରେ ଯୋଉ କର୍ମକୁ ଆମେ ଆଦରି ନେଲୁ, ସେ କାମ କରୁ କରୁ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସେ ଯେ ଏବେ ମତେ କିଛି ମିଳିଯିବ, କାହିଁ ମୋର କିଛି ତ ହଉନି, ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନି। ଆରେ ଏମିତି କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଯେ ହଠାତ୍ କିଛି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ଯୁଗର ତପସ୍ୟା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଆସିଛୁ। କଣ କହିଲେ ମା? ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତୋରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତୋରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୋ ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଫେରିଯାଉ। ଏଥର ବି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ବ୍ରତୀ। ଏ ହଉଛି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ଏ ହଉଛି ଉଦ୍ୟମ ଇନସେସାଣ୍ଟ, ଯାହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତୋରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୋ ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଫେରିଯାଉ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ତୋ କାମ ପାଇଁ ଆସୁଛି ପୃଥିବୀକୁ, ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛି। ଏଥର ବି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ ଅଛି, କରୁଛି କରିବି। କଣ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ, ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ହବ ନ ହବ, ମୋର ଉପଲବ୍ଧି ହବ କି ନାହିଁ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବି କି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ଉଠେଇ ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଲାଗି ରହିଥିବି। ଏହା ଫଳରେ କଣ, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦ୍ୱାରଟିଏ ଖୋଲିଯିବ। ଯୋଉ
ପରଦା ପଡିଛି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ମା ଯେମିତି ସୁନାର ହାତୁଡି ନେଇ ଆଘାତ କଲେ, ବାଡେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆଲୋକର ଧାରା ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଏଇ ଉଦ୍ୟମଟି, ଆମର ଏଇ ପ୍ରୟାସଟି ଜାରି ରହିଥିଲେ ପଥର ଦେହରେ ପାଣି ଟୁପେ ଟୁପେ ପଡି 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 ଗୋଟେ ଗାତ ହେଇଗଲା ପରି ସେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଖୋଲିଦବ। ତାପରେ ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଆସିବ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ, ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଅଟକେଇଥିଲା ଭଗବାନ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ, ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତାଟି ଖୋଲିଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ହିଁ ଘଟିଯିବ। ଯାହାକି ତୁମ ଲାଗି ଅମୃତତ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟତାଟି ବହନ କରି ନେଇ ଆସିବ। ସେ ଆଲୋକଟି କଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ ସେ ଗୋଟେ certainty of immortality ବା surety of immortality, ମୁଁ ଅମୃତତ୍ୱର ସନ୍ତାନ, ସେ ଅମୃତରୁ ଆସିଛି, ସେ ଅମୃତରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଏଇ ବୋଧ ଆସିଯିବ। ମତେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ କରିବ, ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ଡରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମତେ ବ୍ୟାଧି ଡରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଡରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ମୋ ଜୀବନ ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ, କାରଣ ମୁଁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏ ନିଶ୍ଚୟତା ବୋଧ ମୋ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ବଞ୍ଚି ରହିବି, ମୋ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଟେବୁଲ ଚେୟାରକୁ ଦେଖୁଛ, ଯେମିତି ଆମେ ପରସ୍ପର ଦି ଜଣକୁ ଅନେଇ କଥା ହଉଛେ, ସେମିତି ଢଙ୍ଗରେ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ ଆମେ କରିପାରିବା। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ କେବଳ ଏଇ ବାହ୍ୟ ରୂପାବରଣ ଗୁଡିକର ହିଁ ଯାହା କୌଣସି ବିନାଶ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଯାହା ଏଇ ଆବରଣ ଗୁଡିକ ସେଇଟିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ପରିଧାନ ପରି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଉଲ୍ଟା ଘଟିବ, ବାହାର ଜୀବନଟା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଲାଗିବ। ଏବେ ବାହାର ଜୀବନଟା ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଲାଗୁଛି, ସ୍ଥାୟୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ଜୀବନର ଅବଧି ଏବଂ ଆମେ ସେଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ। ସେଇଟା ହଠାତ୍ ଦିନେ ମଉଳି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ପସ୍ତଉଛୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ। ତା ଆଗରୁ ପୁରା ଆଣ୍ଠ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛୁ, ଦୃଢ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଏତେ ବଡ ଜୀବନଟା ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢିବି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ କରିବି, ତାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତା ଉଲ୍ଟା ଲାଗିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋକର ବନ୍ୟା ଛୁଟିବ, ସେ ଅନନ୍ତର ଆସ୍ୱାଦନ ମିଳିବ, ସେଇ ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶ ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ଉଲ୍ଟା ଲାଗିବ ବାହ୍ୟ ଜୀବନଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଅନ୍ତରରେ ଏକ ଜୀବନ ଅଛି, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଜୀବନଟାକୁ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେଇ ଜୀବନଟା ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଲାଗିବ। ଯାହାର ବିନାଶ ନାହିଁ, ସେ ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ସେ ଗୀତାର ସେ ଶ୍ଳୋକକୁ ମନେ ପକେଇଦବ, ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ न चैनं कदयन्तापो न शोषयति मारुत। ସେ ବୋଧ ଆସିଯିବ, ସେ ମନ୍ତ୍ରର ବୋଧ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ତାକୁ ଯିଏ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ପବନ ଉଡେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଜଳ ବୁଡେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ମିଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବା ସରିଯିବ ଏବେ Muted. ସେ ବୁଝାମଣା ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଯେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ମାରିପାରିବ ନାହିଁ ସିଏ ଅମର ସେ ଅଜର ସେଇଠି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୂପର ଆବରଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପରିଧାନଟି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ଗୀତାର ପୁଣି ସେଇ ବାସାଂଶୀ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗର୍ଣ୍ଣାତି ନର ପୁରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜେନ୍ନା ନନ୍ନାନି ସଂଜାତି ନବାନି ଦେହି ସେ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଗୁଡିକୁ ବାରବାର କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିବ ଏ ଶରୀର ଏ କର୍ମ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଏ ଜ୍ଞାନ ଏ ମନ ଏ ପ୍ରାଣ ଏ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ବା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଢି ଦିଆଯାଉଛି ପୁଣି ନୂଆ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ମନ ନୂଆ ପ୍ରାଣ ନୂଆ ଶରୀର ନେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ସକଳ ବନ୍ଧନ ଜଞ୍ଜିରକୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଠିଆ ହେବ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ ଭାବରେ ସିଧା ବାଟ ଚାଲିପାରିବ ଏଇ ବୋଧ ଆସିଗଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରି ମରି ବଞ୍ଚୁଛୁ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବେ ଡରି ଡରି ମରି ମରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଯୋଗୁ ଆମେ ଦୃଢ ହେଇପାରୁନୁ କୋଉ କାମରେ ଦେ କାଲି ତ ମରିବାର ଅଛି ଦେ ଯାହା କରିଦବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିଲା ବେଳେ ଅବଜର୍ଭ କରେ ये खाईदवा जहाँ पाइले खाईदवा मरिया तो दिने खाई मरजिवा कौन अच्छी ये आमर कॉमन डायलॉग तू मरिया ପାଇଁ आइछु खाया ପାଇଁ आइछु इथि भाई हो दे जाय न ओटे चली दे नरे चली जीवा कौन असुविधा अछि काई केमति काई बंची गोटे उद्देश्यपूर्ण भाव में कहीं बंची भी नहीं मोर गोटे लक्ष्य अच्छी विराट जीवन अच्छी मो जीवन अतीत अच्छी वर्तमान अच्छी भविष्य आड़ को लंफ दौची मूल्यवान जीवनटा मूल्यवान कथाटा थिला बेले मु कहीं कथा निष्पत्ति दे चलैदवा करदेवा तेणु ये आमको विरत रही कौन है ना मु जगतर जावतीय बंधन मुक्त हो से बंधन गुड़िक क्षमता रो अर्थर हो कामना रो मुख्यतः तीनोटी बंधन संसार भितर आमको बांधि रखुता सी मो ठारू दूर हो सीधा दृढ़ ही चली पारि आपण नियति विषय सचेतन हो निजे निजर जीवन टी नियंत्रण करी तुम बाट चली पार टिके आगुरी जन सहित कथा होते जे मु अच्छी मो भितर माँ अच्छा यही बोधटी मोर दृढ़ ही आसब आ बाकी तक जहाँ जहाँ चली मूल्यहीन हो सी कहला मुझे दुर्बल हो जाऊँ कहीं दुर्बल हुआ मो भर माँ अच्छा सी प्रबल दूसरी पूरा अच्छी सी मो भर मो प्रार्थना कला कहूँ तुम्हें अच्छ बोली मु अच्छी
तुम्हें बल दौच बोली मु बल पाऊची, तुम्हें बल दौच बोली मु कथा कहूची बाट चलुची, तुम्हें अछ बोली मु श्वास मोर होउची, श्वास प्रश्वास कारबार चलची ये कथा कहूची पुणी डरुची कहीं पुणी आचरण बदल जाऊची कहीं ना से लक्ष्य उद्देश्य को भूली जाऊची से कथा हम भूली जाऊची निजे निज जीवन को नियंत्रण कर बाट चली पारिबा जेतले ई बोध स्पष्ट हो जे मो भितर से अछंती बल दउचंती मोर कार साहाय्य लोड़ा पड़िबनी व्यक्ति गोष्ठी एमाने मते आदे विशेष किसी साहाय्य कर परिबे जते दृढ़ हो जिवि जते दुर्बल अछि सेते मो साहाय्य नउछि दुर्बल माने ही साहाय्य लोड़थान सबो के साहाय्य लोड़े निसे ता भितर थिया बेले निजर पाथय करी बंची सिखि जाय आ जो ता भितर अछि से सारा जगत रे बहुत बहुत उच्चरे दृढ़ बहुत बलशाली जो बल मिले आउ केबे भी हमको आउ किसी आवश्यकता पड़िबो ना वर्तमान तो तुमको केवल अत्यंत श्रम स्वीकार करी परिस्थितिर चाप द्वारा बाध्य होई अग्रसर होऊ पड़ुछि आमे एबे जो बाट चलुछु से मार्केट निछक हमको देखिछ श्रम स्वीकार करी बाध्य होई पड़ुछ विपदर पड़ने से कबीर कहले कोई तन का दुखी कोई धन का दुखी कोई मन का दुखी थोड़े थोड़े सभी है दुखी सुखी है राम का दास कहले किए मनर दुखी किए धनर दुखी किए तनुर दुखी माने शरीर कार रोगाग्रस्त होई से भगवान डाकुची आ धन संपत्ति नाही बोले अभाव असुविधा है भगवान डाकुची भगवान से मिल जाऊ भगवान कर निकट तो रही होची कि मनरे दरिद्र ज्ञान नाही बुद्धि नाही तेणु से कह भगवान मत ज्ञान दियो बुद्धि दियो बल दियो ये कथा डाकुची हमें थोड़े थोड़े सभी दुखी सब दुर्बल सब दुखी सुखी राम का दास सुखी केवल भगवान कर चाकर जी आमे कौन करछु एई जो को पाठय करछु भगवान कर साहाय्य लुड़छु भगवान मु दुर्बल मत तने भगवान को जति लुड़नु बेसी मनुष्य को लुड़छु अन्य मान साहाଯ୍य लो मुझे मत किए अटैक कल सांगे सांगे मोर बंधु पांचटा थी मत ये साहाଯ୍य करते तो घटे देता भितर को आसुनी मो भीतर थी सखा जनक से समस्त जगत बल अधिका सी मो भीतर थे से बाहर आसुवा अस्त्रटा मत छुई पार ना से तलुआर खसी पड़ो ये भावना आसुनी मु विपद आसिले मत आक्रमण हेले भावी मोर पांचटा बंधु थे आक्रमण प्रति आक्रमण कर उल्टा कथा देख कि कहला बेले कौच मो भितर सी अच्छा तेणु मोर कौन विपद आ ना सी थे मु बाट निरापद चली जापर माँ बही लिखाई सी थे तुम पथरे तुम्हें निरापद चली जापर जिते कष्टकर हो जिते जंत्रणादायक हो तेणु बोधटी आम भीतर किपरि आसो आम श्रम स्वीकार कर बंचा ना आम कौन बंच जीवन माने कौटी जोटा बंचापी बंचु बंचु कटिगला लिविंग लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग जीवन बंचेबार आम जीवन टाक कटेदेलु बंचापी आम ना बंचापी भी भावी नौ तुम जानते नवाटे कटे देवार आम आउ स्ट्रिक्ट हवानी आम जीवन दृढ़ हवानी जे मत यही प्रकार एक महान उद्देश्य साधन निमित्त मत जीवन दिखाई माँ कहले सुंदर कहले तुमको तुमर जीवन दिया कौन पाई आप जानते तुमको तुमर जीवन दिया दृढ़ भाव में तेणु से परिस्थिति गुड़ी को प्रकृति तुम ऊपर आनी लदी दे परिस्थिति पड़ी भगवान डाक परिस्थिति पड़ने चक्र को
पुणी कुआडे पळौछन जब सुख शांति मिलुची चाकरी मिलला अच्छा पाठ पढ़ा गले पुणी शिक्षा केंद्र चाकरी बाकरी मिलगले स्त्री छुआ मिलगले चल सैला आ सैला यही श्रद्धा की भक्ति की समर्पण की प्रार्थना की निवेदन की धूप पुष्प अर्पण केते कथा थिला सुख ताकि सेटा भी गोटे परिस्थिति रे आस्तिला पुणी परिस्थिति पळा से चलेला मते भल पैसा मिलला भल स्त्री मिलला भल पुत्र मिलला भल कन्या मिलला मते भल आ सब मिलगला घर द्वार मिलला मो एबे छाड़ देबी भगवान आ कोन बा जल्दी न छाड़ले ताके नहीं कि मापी भी भगवान को ए अर्थ मान सम्मान जसरे मापदंड रे मापुथबी भगवान को सब मुहूर्त रे सेगुड़िक जेपरी तुमको चूर्ण विचूर्ण कर न पकाइबो से भय ही तुमको से परिस्थिति गुड़ सह्य करा पड़ुछ मुंडपाती स्वीकार करने पड़ुछ डर रे भगवान को डाकुछ कारण से अभाव प्रदान करि परंती आमे जानिछु से थिले हमको यावतीय असुविधा दूर हो जाई परिबो से थिले आमे यावतीय कष्ट रु मुक्ति पाई परिबो से थिले आमे सब कथा संभव कर दे पारू से डर रे ही हम बेले बेले भगवान को डाकुछ तेणु से प्रकार बोधरु निजको मुक्त करी किपरि गोटे दृढ़ यंत्र शक्तिशाली यंत्र से माँ केड़े सुंदर भाव प्रार्थना टी वर्णना कले वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानू आंभे माने ताही हेबाकू चाहू एठी दुर्बल मानकर भीरु मानकर स्थान नाही This place is not for the cowards. It is a place of fire. Agni kunda. It is fire that burns fully. जने साधक कहले या अग्नि जे पोड़ी जाय ध्वंस कर दे मु सेई बाटरे पाद देछि से पथरे अछि तेणु मते सेई प्रकार एक दृढ़ व्यक्तित्व को नहीं दृढ़ सामर्थ्य को नहीं वंचिया शिक्षा पड़े धीरे भाया नुहे एडजस्टमेंट करके कंप्रोमाइज करके मो लाइफ बंची पारि नाही छाड़ीवार अछि छाड़ी नुआ जीवन को आदरिवार अछि आदरि नो कंप्रोमाइज किछि कंप्रोमाइज करबा तेणु सेमती बंची शिखिबा ताले यथार्थ रे हम जीवन हम पई मूल्यवान नै जिवो हम आविष्कार पथ हम पई सुगम हबो सहज हबो आ निरापद मध्य होई धन्यवाद आज पई उठी पुणी परवर्ती समय बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई सुंदर भाव आलोचना रखिते बर्तमान आम गण कोरोना अच्छा अनुरोध करेंगे से कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक मान पूर्वक कार्यक्रम को शेष करेंगे Unmuted. वंदे मातरम समस्त को हार्दिक प्रणाम मो मन नुहु मो प्राण नुहु मो नुहि शरीर मो मन नुहि मो प्राण नुहि मो नुहि शरीर मो केवल चैत सता अजर अमर यही पाठ मते बताए बाट यही पाठ मते बताए बाट जीवाकु ए महिर मु मन नुहि मु प्राण नुहि मु नुहि शरीर। वास्तविक भाई अपा माने सुंदर आलोचना आम शुणुले भाई पाखर वास्तव जीवन बंचुवा लोकर प्रति पद पद किपरि सतर हृदयर स्वाक्षर बहन करे आउ दैनंदिन जीवन यात्रार प्रमाण को आनी आखि आगे ठिया कर दिए आउ अनुभवी मनीष ही से सब को नहीं ताकू बाट चलबारे किंचित साहाय्य नहीं पारे ये सब आलेख्य आम यही आलोचना भितर निश्चित उपलब्धि करथिबा माँ एक कथा को निश्चित बहु थर बहु बही
ଖାଲି ମା ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଏହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଯୁଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଯାହା ଶରୀରଟେ ବହନ କରୁଛୁ ବା ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ବା ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଚେତସତା ବା ଆତ୍ମା, ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଆବିଷ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତନ। ଏହାକୁ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି କି ତାର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଦେବ। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ। ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଏହିସବୁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଟିପି ରଖିବା ବା ଯଦି ଆମେ କରୁଛୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାବ ଦିଆନିଆ ହେବା, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା ତେବେ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନଟି ପାଇଛୁ ବା ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ କେତେ କାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ନଚେତ୍ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆମେ ମାତିଛୁ, ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାହାର ଉପଚାର ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହା ହିଁ କେବଳ ମାତ୍ର ଥିଲା ଯେ ଫଳାଫଳ ସେଇଟା ମନକୁ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ମନକୁ ହେବ, କେତେ ହେବ କ'ଣ ହେବ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ହିଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ। ଏବଂ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ ବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଉ, ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ଲୋକ ଭାବୁଛି ଏହି ଅଧିକ ସଫଳ ଲୋକ ବା ଅଧିକ ସଫଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏକି ବାହାରୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେ କେଉଁଠି ବଞ୍ଚୁଛି, କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଜୀବିତ କି ମୃତ, ଏଇଟା କେତେଜଣ ବୁଝନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଭାଇ ବାପାମାନେ, ସମୟ ହେଇଛି ଆମେମାନେ ଏସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ କେବଳ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନୁହଁ, ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବା ସବୁ ସକାଳେ, ସବୁ ଅପରାହ୍ନରେ, ସବୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ, ସବୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଟଚକର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମୟ ଦେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରେମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହିକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଜାରି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମା ନାମ ଜପ ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ସମସ୍ତେ ମା ନାମ ଜପ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ କରିପାରିବା। ମା 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 Muted. ধন্যবাদ।